Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Maškovića. Danas ću pripremiti jedno izvanredno pecivo. Neko to pecivo zove dansko pecivo, jer je punjeno svim i svačim. Neko zove kupus kifle, a ja ih zovem pizza truglići, pa možete ih vi nazvati kako god želite i kako god volite, ali da su ukusni, ukusni su i verujte, nećete dočekati da se ohlade, niti vi, niti vaši ukućani, pre toga ćete ih pojesti. Onako vrele baš. Pa da vidimo, da krenemo sa radom i šta nam je potrebno. Ja imam ovde otprilike jedno 150 ml mlake vode. Tu vodu stavit ću malo brašna, stavit ću jednu kašičicu šećera, možda ćete malo i više, i dodat ću jedan paketić od 40 grama svežeg kvasca ili jednu kesicu od 10 grama suvog kvasca, a možete i malo više. Sve ću ovo razbiti i sačekati da se kvasac aktivira. Tu imam još pola litre mleka, so, ulje, prašak za pecivo i brašno. Mogu vam reći da se ove kifle ili dansko pecivo, kako god ih budete nazvali, izuzetno brzo prave, a još brže pojedu. Nakon aktiviranja kvasca dodat ću 50 ml ulja. Ja ovdje imam 400 ml mleka, dodat ću polovinu mleka, malo ću ostaviti, dodat ću brašno, imam tu kilogram brašna, ali neću odmah sve dodati, dodat ću 2 kašičice soli, jedan prašak za pecivo i prvo ovako žicom sjedinit ću, a onda kašikom lagano zamesiti testo. Testo treba biti srednje čvrstine. Ovako, nakon što sam sjedinila, vidite, ostalo mi je 100 ml mleka, znači 300 ml mleka sam dodala. I lagano ću dodavati još brašna i možemo početi rukom mesiti testo. Zamešano testo izvadit ću na pobrašnjenoj površini i lepo ga izraditi da nema grudvice u sebi. Evo ovako, nakon što je lepo testo umešano, umesit ću ga još malo, odnosno samo uvaljati na puljenoj površini. Testo ću podeliti na 2 dela. Toga napraviti 2 jufkice. Ove 2 jufkice stavit ću sa strane stola ili na nekom platovu. Malo ih pouljati preko da ne bi uhvatile koricu, ili možete premazati staviti kesu neku ili neku foliju, bilo šta. A za to vreme pripremit ćemo filove. Evo ovako, za prvi film nam je potreban margarin, 250 grama, ili ako koristite puter, i 2 žumanca. Za drugi film nam je potrebno 3 do 4, 5, zavisno od parčića sira, i 2 do 3 kašike pavlake. Za treći nam je potrebno 300 grama šunke i jedno 6 do 7 krastavčića kiselih, pa možemo da krenemo odmah. Uzet ću margarin,
Prvo ovako lepo viljuškom omekšajte, a onda ćemo dodati 2 žumanca. Dva belanca ću ostaviti za kasnije za premazivanje i imamo seme susama i lana za posipanje. Lepo sjedinite margarin ili puter sa žumancima. Nakon što sam pripremila margarin sa žumancitom, pripremit ću drugi fil. Izmrvit ću sir. U izmrvljeni sir, koji je otprilike od 350 do 400 grama, dodat ću 2 do 3 kašike kisele pavlake i to ću sjediniti zajedno sa sirom. I drugi fil je gotov. Preći ćemo na treći. Znači 300 grama šunke, 6 do 7 krastavčića i seckat ćete što sitnije. U narezanu šunkicu dodat ću narezane krastavčiće. Možete ih i izrendati ako vam je lakše. U pripremljeni treći fil možete dodati, ako volite, malo origane i možete dodati malo bibera. Sve zavisi od ukusa. Sve sjedinite i možemo početi sa radom, jer vidite, testo je već krenulo i to onako baš dobro, jer prednost ovog peciva je što se dodaje prašak za pecivo i kvasac i onda baš jako brzo testo krene. Možete vrlo brzo početi sa radom. Nakon što sam sve filove pripremila, pouljat ću radnu površinu. Ako vam je lakše da radite na brašnu, da posipate brašno, možete i posipati brašno po površini pa na njemu razvlačiti testo. Ovako. Razvući ću testo u obliku prvougaonika. Prvi fil koji sam pripremila od margarina i od žumanaca podelit ću na pola, jer mi upravo jedna polovina treba. Lepo ću rasporediti po celoj kori. Nakon što sam rasporedila prvi fil, preći ćemo na drugi fil i drugi fil ćemo podeliti isto na pola. Drugu polovinu ću isto naneti, jednu polovinu odnosno ću naneti preko prvog fila i to ćete lagano rasporediti po celoj kori. Nakon što sam ovo uradila, onda ću preko toga pobacati polovinu ovog fila od krastavčića, šunke začinjeno origanom i biberom. Kao što vidite, sve je to poređeno i onda ćemo ovo lepo ovako malo podignuti i motati u rolat. Rolat koji sam zavila, ovako malo spljoštite rukom. Na taj način ćete izbaciti vazduh iz testa i onda možete jednostavno rezati ovako jednom špaklom ili možete rezati radlom ili nožem, čime god.
Ja ovo režem ovako koso. Prvi baš ovako nije kos. E sad ovdje ćete ostaviti otprilike 1 cm širine. I treba će vam jedan pleh obložen pek papirom, gdje ćete ove predivne kupus kifle ređati. Vidite kako je taj prednji deo zatvoren. Vidite tu, otprilike znači 1 prst širine ostavit ćete pri samom vrhu. Naravno možete odmah uključiti da se zagreje na 200 stepeni i peći ćete otprilike jedno 25 do 30 minuta, sve zavisi od toga kako vaša rerna peče. Sa drugim delom testa ili drugom jufkom uradit ćete isto kao i sa prvom. Evo ovako, umutila sam 2 belanca, rerna se već zagrejala, premazat ću ih belancetom i posuti, kao što rekoh, susamom i lanom. Kao što vidite, kifle su gotove. Pogledajte kako su one mekane, prosto se tope u ustima. Ja ne znam zašto se zovu kupus kifle, koliko ja znam, ovo je dansko pecivo, jedno od najukusnijih i najlepših peciva u pekarstvu, među svim pecivima koje se mogu pripremiti. Ja se nadam iskreno da će vam se ovo dopasti, jer je zaista jako ukusno, mirisno, mekano, sočno. Evo, pogledajte kako to predivno izgleda. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje, svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji.